हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु शिवम वेलकम करोड़शा पो चैनल को। तो आशा कर समस्ते भलरे थे। तो आज टाइम हो सका 9टा हो तो ये बाहर आम सिद्धार्थ सहित मु सिद्धार्थ मत एक्चुअली सिद्धार्थ मत पिक करने को आसी आम जाऊँ निरूप को छाड़ापी एयरपोर्ट। निरूप एक्चुअली अनफर्चुनेटली मुझे छाड़ी पलाऊँ सी कौटी जाऊँगी लास्ट देखिए सस्पेंस पूरा अच्छी कौटी जमा भी कह वीडियो लास्ट देखिए आप जानीपर निरूप मुझे छाड़ी पलाऊँ बाहर उठी जाऊँगी। तो चलो एयरपोर्ट जो छाड़िया ये सिद्धार्थ आस सिद्धार्थ नमस्कार करते ये भी पढ़ाई आज आसी आज ये पढ़ाई बुली दिल्ली फिल्ली कड़े जाता ताजमहल देखिए आसला। चलतु बेसी गपानी आम निरूप को पिक कर निरूप को पिक करके एयरपोर्ट जाए पहुँचा। चलतु चलो 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 रे ओहो चलो कड़े पढ़ाई एत दिन है हनीमून जाइल ना हनीमून बुली बुली आस चलतु ये सिद्धार्थ पुआ देख सिद्धार्थ मुंड टेंस चलतु निरू को पिक करी कथा हो ये सब सस्ता सुंदर मत जिन पाई ये चलतु ये नहीं जा कोकोनगल ना देखिए तो आम ये फ्रंट ट्रेक नेल पावर बैंक ये पड़गला 1500 टका बर्तमान ये फ्रंट टेक नहीं गला यहाँ के पड़गला 800 टका 1500 मुझे 800 मिलगला ये खकन दुकान हाँ थैंक यू पावर बैंक किना सरला फाइनाली भाई आमर आसीगले घर बाहर को भाई केम लगुच पूरा चिकन चकन हो जाऊँ बाहर कौड़ी जाऊँ। अरे हाय विशाल भल अच्छु तो वेरी गुड अच्छा तो बैग पैक सब पैक हो गला जल्दी पैक कर बापरे एत बड़ा कौन खाई कौन आस लंच जल्दी आसो तोर आउटे नुआ सिम भी आनी समस्ते सीधा चलो गाड़ी तो जानी पड़े तो आंटी पूरा इमोशनल गोटे मैंने बड़ पुओ बड़ पुओ से जाऊँगी बाहर को कौ जगह तो कहबे एयरपोर्ट पहुँचला पर कहबी देखो लास्ट टाइम देखिए टर्मिनाल 1 को आम जा 1 मैंने 1 टू एपटे ही अच्छे टर्मिनाल 1 टू एपटे ही अच्छे बढ़िया बढ़िया अच्छे ओहो सुंदर दरकार थी क्या Turn left. टर्मिनल 2 एपटे टर्मिनल 1 टा सही 1 के 2 के सब फाइनली आम आसिक पहुँची गलु एयरपोर्ट रे ओहो कि छाई लिखा नो पार्किंग नो रोड लिखा ओहो कि झाड़ बापा पूरा नुआ पूरा किणाई यौतुक जाऊँगी शशुर जाऊँगी सफारी आदरे तू जोडे री ताले कोन अछि एखाने একটা বার্থডে না एयरपोर्ट रे इधर मेरी खाली बहुत कुछ कॉल हेलो बहुत दुख लगा अभी अभी भी हम भी दुबई हमारा एक्चुअली दुबई जाऊँगी दुबई कम अच्छी तू पढ़िया कह हाँ जा पार
ଭାଇ ଏପଟେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବେ ଏପଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ବାହାରେ ବି ଲାଗିଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଧେ ଖରାଦିନେ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଲିବ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବସିବ ବୁଲିବ ଏଥିରେ ବସିକି ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଳେଇବ ହେଲା ତମେ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିବ ତମର କାର୍ ଯାଉଛି ଭିତରୁ ପଳେଇଲି। ଏଇଠି ଆଇଛି ଟାଣା ନା ଟାଣା ଆସିଲେ ସେ ଭାଇ ଆସିଲ ପଳେଇବୁ ତ କରିପାରିବୁ କଟକ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କରିଦେ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କରିଦେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ବାଇ କରିଦେ ହବିବି କମ୍ ଟୁ ସେଠି ହଁ ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଠି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁ ନହେଲା ଗଲା ଦୁବାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ମିସ୍ କରି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ହୋପ୍ସ ଜଲ୍ଦି ସେ ପଳେଇ ଆସିବ କାମ ସାରିକି ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଚାଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ମୋର ରହିବୁ ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାର୍କିଂରେ କାର୍ ଥିଲା ପାର୍କିଂରୁ ବାହାର କରିକିନା ଯିବା ଆଉ କଟକ ଯିବା କଟକ ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିକୁ କଲେଜ କରି ଛାଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଘର ଦେଇକି କଥା ପକଳ କରିବି ଆମେ ତାକୁ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁ ଏବେ ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ମୋର ବୁଲିବୁ ଆଉ ତ ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଏଇନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋତେ ଘରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବ ଘରେ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରିବି କାରଣ କାଲି ତ ଯାଇଥିଲି ଗାଁକୁ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଯାଇଛି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଥା ହେବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖା ହେବ ବାଇ ତ ଫାଇନାଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋତେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାଇ ବାଇ ଦେଖା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଭିନିଂରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବା ବାଇ ବାଇ ରହିଲି ତ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଉଛି ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବି ଦେଖା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଇ ବାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିକେ ଆସେ ଭିତରଟା କଟା ଖୋଲୁନୁ ଜେଲରେ ଅଛୁ ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ମୁନଲାଇଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଯିବେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ପେସ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଯାହା ବେଲେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠି ହେଲା ରହିଯାଉଛି ୱାସରୁମ୍ ଏଇଠି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଅଛି ଏଇଠି ମୁନଲାଇଟ୍ରେ ମୁନଲାଇଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆମର CD 11 ନମ୍ବର ଏବେ ନୂଆ ଓପନିଂ ହେଇଛି ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଉ ସେଇ ଭାଇ ପଶିଗଲାଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ମନା କଲେ କହିଲେ ଆଜି କିଛି ଭଲ ହେବନି ଆଜି ଖାଉନି ଏତେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁନଲାଇଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଥିଲି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି ମୁନଲାଇଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ଦେଖିଲେ ତାର ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଖାଇବାଟା ରିଭ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଯେହେତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡେ ଆଜି ମୁଁ ଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଇବି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ଭଲ ହେଇଥିବ ଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଇବି ମଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆଜି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କାଲି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଜି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁନଲାଇଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମେନୁଟା ଦେଖିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲା 25 ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ ହଁ ପାଣି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ତ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ମେନୁ ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି ମେନୁ ଯେମିତି ଥିଲା ପୁରୁଣା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭେଜ୍ ଆଜି ମଣ୍ଡେ ଆଜି ଭେଜ୍ ବି ଖାଇବି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଖାଲି ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସୁପ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ସୁପ୍ଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ହେବ ସୁପ୍ ଜମା ପିଇବେନି ସୁପ୍ଟା କଷ୍ଟଲି ହେବ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଯଦି ଖାଇବେ ତାଠୁ ବେଟର ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେବେ ସୁପ୍ ଜମା ପିଇବେନି ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ କହିଲେ ନା ଭାଇ ସୁପ୍ ଜମା ପିଇବେନି ବାସ୍ ବାସ୍ ତ ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମେନୁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ହଁ ଭାଇ ଏସିଟା ରଖିଦିଅ ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିଥିବ ମେନୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କର ତ ସେକ୍ ବି ଏଇଠି ମିଳିଯିବ କୋଲ୍ଡ କଫି ମିଳିଯିବ ମକଟେଲ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯାହା ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ମୁନଲାଇଟ୍ ଇଭିନିଂରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମୁନଲାଇଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ମୁନଲାଇଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ କେମିତି ଅଛି CD 11 ନମ୍ବର ଏବେ ନୂଆ ଓପନିଂ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଜି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଉଛି ମୋତେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଉଛି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରୁଛି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ଚଉଡ଼ା ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି ପୁରା ଏଇ ଚୋଡ଼ାଇ ବସି ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଉଛି ଲାଜ କରୁଛି ସେ ଭଲ କ'ଣ ହବ କୁହ ତମର ରୋଲ୍ ଭଲ ଲାଗେ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଲ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ରୋଲ୍ 10 ମିନିଟ୍ ତିନିଟା ମୋର ପନିର ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ବି ପନିର ଦୁଇଟା ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ପନିର ହଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବିନି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ
मसला कोल्ड ड्रिंक हो मोजितो मोजिटो टिके डबल स्वीट दबो 3टा कोड़ा मोजिटो डबल स्वीट 3टा जल्दी टिके पकड़ो तो आमे पे ऑर्डर कर ओनली मो पे गोटे मोजिटो तापर आछि आपण मोर अल्कोहल रखि दीटा नॉन गोटे पनीर कॉफी दियो जल्दी कर सो फाइनाली मुलेट प्रीमियम पहुँची सब तो वीडियो आपको देखीदेली कौड़ा शूट होती कौड़ा इंटरव्यू रही मस्त ही सर्विस तार बहुत फ्रेंडली से भाई जी एक्चुअली माने मुझे बहुत पुराना कस्टमर तो क्वालिटी तो बेस्ट थी आगु भी मैंने मोर 6 नंबर ही खाई 11 नंबर भी खाई गोटे नुआ ही ओपनिंग होती फैमिली रेस्टोरेंट पूरा आप फैमिली सहित पूरा भी आसपारे फैमिली हो कपल भी आसपारे आराम से कपल फ्रेंडली मैंने सर्विस भी बहुत बढ़िया तो निश्चित भाव विजिट करूँ ये मुनलाइट प्रीमियम आम प्यारिस बेकरी CDA सेक्टर 11 प्यारिस बेकरी साइड रे जो गेमिंग आसलाइन था तले ही अच्छी एवं तो निश्चित विजिट करूँ थैंक यू आसन खाया रिव्यू ऊपर सहित सेयार करुँच खाया कि लगे कारण आम मगेचु 3टा मोजिटो आउ जेहेतु आज सोमवार मु गोटे पनीर रोल और यार रही चिकेन चलते टेस्ट करी आप सब जनइबे तो भाई आम ये बनाऊँ मोजिटो अलरेडी टी अधा ही चलो एडजस्ट कर ना सो फाइनली फास्ट आम पाखे पहुँचीगला कोल्ड कॉफी पूरा मस्त कैनिस अच्छी चॉकलेट शेक टेस्ट कर निश्चित भाव जनइबी केमती लगुच आपने कमेंट करी कहे जे केमती यार डिजाइनटा है। सो फाइनली कोल्ड कॉफी आम आसी टेस्ट कर निश्चित भाव कहि परफेक्ट अच्छी पूरा सुगर भी कम पाइबे आप आगे पूरा मस्त आगे आम मोजिटो भी आसीगला मुझे भी टेस्ट करी आप निश्चित भाव कहि आधे चको चिप्स रोनी आदि चको चिप्स रोनी ओनली कोल्ड कॉफी शेक जोड़ा प्रॉपर्ली शेक विथ चॉकलेट सिरप बस ये ठीक अच्छे परफेक्ट टेस्ट कर कहवा यहाँ सो फाइनली आम पाखे मोजिटो भी आसिक पहुँच सारी निश्चित भाव मोजिटो टेस्ट कर आप सेयार करी ठीक है परफेक्ट अच्छे मैंने खाई सारा पर एक्चुअली पीवा था मुझे आगुआ मगे देती टेस्ट करने कि लगुला लेंबू भी अच्छी मस्त लगुच सो पनीर रोल भी आम पाखे आसी पहुँचीगला निश्चित भाव मुझे ट्राए करी आप सेयार करी पनीर रोल जेहतु आज मंडे तो मतलब पनीर ही खाया पड़ो तो पनीर रोल वेज हिसाब से पनीर रोल इज एनफ ऑफ मी तो पनीर ट्राए करी निश्चित भाव आप सेयार करी केमती अच्छे तो भी चलছে आम रोल पनीर रोल टेस्ट कर निश्चित आप सेयार करी बहुत बढ़िया साइज बिग साइज पूरा अच्छे देखा हुए टेस्ट कर बढ़िया अच्छे पनीर क्वांटिटी बढ़िया अच्छे बहुत बढ़िया अच्छे निश्चय आप ट्राए करेंगे निश्चय आसते अपना मुनलाइट प्रीमियम को एंजॉय करिए बढ़िया तो देखो आमर बिलटा आमर ये देखी दूसरी कौन कौन अच्छे मोजिटो 3टा जहाँ अच्छे मिनरल वाटर 2टा गोटे पूरा किसी यूज ही नहीं कि करूँ गोटे पूरा यूज बोतल आम यूज ही 2टा इन पड़ी पानी बोतल 2टा ये सो फाइनाली मुझे घरे पहुँच सारी आज तो देखिले मुनलाइट प्रीमियम रिव्यूटा तो आशा करूँ वीडियोटा भल लगे
सबकि टेस्ट भल था सबकि भल था खाली गोटे जिन बहुत टेंशन लगे मतलब राग चिड़ा से 20 टଙ୍କା गोटे एक्सट्रा पानी बोतल जोटा आम यूज ही करना मागी भी नुँ से फास्ट आनी थोई तो हमें भी आमर किसी भूल आम भी मना करूँ कौन है तो से थुआ भी होती तो सेटा टिके प्रोब्लेम कर ना ओवरअली मूनलाइटर खाइबा तो आज यूजुआल बेस्ट निश्चित भाव जातु टेस्ट करूँ खाइबा आउ भल लगे कमेंट करेंगे निश्चित भाव थैंक यू तो वीडियो को ये एंड कर दूँ आशा कर वीडियो भल लगे जदि भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर जमा ही भूलवानी अच्छा रोचे देखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर गुड नाइट।